to Ara. Si Tops. Car parking 50. Uy, Tops naman to. Tops gani. Tara oh. 100 pesos ang entrance na nila. Makita yun di ay Tops. Tops na. Hagoy, di man po di ay kabayran. Dito sa Wow! Look at the view. Look at the city. The city. Car parking is 50. On the road, bunday-bunday. Down the road. Sa mga idol, dito sa Tops, no? Tops View, Cebu. So entrance fees 100 per person and 50 for the parking. Hey, tuwa na yun. Dito rastabis. So if you're a senior or persons with disability, 70 pesos na lang entrance. Alright, so let's like discount for students. Alright, sulod na ta mga idol. Dire. Wow, wow, wow! Drop off ko no. Ato ang parking ito, drop off rin. Manaog ra ka. Wow, wow, wow! Ha? Upuanan. Overnightan. Sige. Dili mo overnight tama? Di ba na ba? Flex oh. Dalatag ko ay kalo. Alright. Init pa kayo dito. So, drop off. Ang sabo. Laroy ka diha. Sulod na sa Tops. Hi sir, good afternoon. Thank you. This is Tops. Doy na lang usam na yellow. Click daw. I-click daw ka na. Ay sa. Okay. Hangin na eh. Hangin na kayo. Wow. Aman ta. Mandron. Kanya ako dapat picture. DJ! DJ! Right mga idol, so kami sa Tops no. Look at the view. Mais il a dit qu'il avait un problème de mémoire donc ça Look at the view mga idol. So pati ka nindot yun. Sila. Alright. Nice. Look at the view mga idol. Wow. Pagkanindot. So. Welcome to Tops View. Cebu City. Na. Alright mga idol, pauli na ta no. Wala ta diri sa Tops. Tata sa Cebu City, then head back to Dumaguete.
sa Takaron. Passengers at sila roundabout. Gamay nga roundabout. Bye, Tops! Busay, Cebu.